बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फलस्तीन पर इसराइल के मजालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। मुफक्कर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 147वां यौम वलादत आज मुल्क भर में अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। अल्लामा इकबाल के यौम वलादत के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश करने के लिए मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रेयर एडमिरल अजहर महमूद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने मज़ार पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। रेयर एडमिरल अजहर महमूद ने गार्ड्स में शामिल पाकिस्तान रेंजर्स और पाक बहरिया के दस्तों का मुआयना किया। पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने मज़ार इकबाल पर एजाजी गार्ड के फराइज संभाल लिए, जबकि पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का दस्ता मज़ार पर अपने फराइज से सुबकदोश होकर रुखसत हो गया। गार्ड्स की तैनाती के बाद कौमी शायर के मज़ार पर अमीर अल बहर एडमिरल नवीद अशरफ, पाक बहरिया के अफसरान, सेलर्स और नेवी सिविलियंस की जानब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी का कहना है कि फितना पार्टी खैबर पख्तूनख्वा में बंदे फीकस 1000 पर लाएं या 5000 दिहाड़ी पर लाएं, जलसा खेलें, हमें कोई मसला नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने एक बयान में कहा कि आज सवाबी जलसे में हस्बे रवायत म्यूनसिपल अमले, रेस्क्यू एहलकार और पुलिस एहलकारों को सादा कपड़े में लाया जाएगा। जलसा गाह में ही तमाम सरकारी मुलाजमीन की हाजिरियां लगेंगी। पख्तूनख्वा की फलाह बहबूद पर खर्च होने वाले वफाक की जानिब से दिए गए फंड से एहतजाज और जलसों की नजर हो रहे हैं। उस्मा बुखारी का कहना था कि अभी कल ही अली अमीन ने रिहा होने वाले पार्टी कारकुनों को 1000 के नोट तकसीम किए, जिसका बाकायदा कारकुनों ने कम अदायगी पर गिला किया। जिनको 5-5 हजार दिहाड़ी की आदत पड़ी हो वो यकीनन 1000 मिलने पर शिकवे शिकायत तो करेंगे। उस्मा बुखारी ने मजीद कहा कि एहतजाज और जलसों का मकसद अडयाला जेल के कैदी के लिए NRO लेना है। जिन्होंने अमेरिका से छीन कर आजादी लेनी थी वो ट्रंप की गुलामी के लिए मरे जा रहे हैं। अडयाला जेल का कैदी जाती फायदे के लिए हर किसी के पांव पकड़ने के लिए हम वक्त तैयार रहता है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि PTI के लिए वो अकेले ही काफी हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 12 कॉलेजेस बंद हो गए, PTI का सिर्फ जलसों और धरनों पर फोकस है। उन्होंने कहा कि वाइस चांसलर की तैनाती के इख्तियारात की वापसी के अलावा भी इश्क के इम्तिहान हैं। फैसल करीम का कहना था कि PTI के लिए मैं एक ही काफी हूँ। फलस्तीनी सदर का ट्रंप से पहला बाज़ाबिता राबिता, गजा जंग बंदी पर मिलकर काम करने का अज़्म। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप से पहला बाज़ाबिता राबिता किया। ट्रंप को इलेक्शन पर कामयाबी पर मुबारकबाद दी और दोनों रहनुमाओं ने गजा में जंग बंदी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया। महमूद अब्बास ने कहा कि अमेरिका के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, जबकि अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खित्ते में जंग के खात्मे के लिए काम करूंगा। चार बेहार वाकया, वजीर सियाहत व मदनियात सरदार फहीम अख्तर रुबानी और उनके साथियों के खिलाफ आबाई थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जराये के मुताबिक मुकदमे में DSP और ASI थाना बलोच भी मुलजिम नामजद हैं और मुकदमा बलोच थाना में दर्ज किया गया। पुलिस थाना बलोच ने चार बेहाड़ और बलोच थाने में सदर अंजुमन ताजरान तराड़खल और उनके साथियों पर तशद्दुद किया था। जराये का बताना है कि मुकदमा अदालत आलिया आजाद कश्मीर की तरफ से रिट पटिशन खारिज होने के बाद दर्ज हुआ है। वजीर हुकूमत फहीम अख्तर रुबानी ने जस्टिस ऑफ पीस और सेशन जज पलंतरी सनौती के FIR दर्ज करने के हुक्म को चैलेंज किया था और जबकि DSP सनौती और ASI इलियास ने सुप्रीम कोर्ट आजाद कश्मीर में अपील की थी, जो खारिज हो गई, जिसके बाद पुलिस ने अपने अफसरान और वजीर हुकूमत के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। हुकूमत आजाद कश्मीर की जानब से दिए गए हेल्थ पैकेज में RHC ततापानी को नजरअंदाज कर दिया गया। RHC ततापानी की अपग्रेडेशन की खुशखबरी के मुंतजिर अहलियान ततापानी सख्त मायूस।
احتجاجی تحریک کے آغاز کے لیے آپس میں سر جوڑ لیے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 3 اضلاع کوٹلی پونچھ ستنوتی کے سینکڑوں دیہاتوں پر مشتمل رورل ہیلتھ سینٹر تتا پانی جسے اپ گریڈ کرنے کے لیے طویل عرصے سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ مرکزی صحت کی اپ گریڈیشن کے لیے بھرپور تحریک چلائی گئی تھی، جس پر وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی نے خود تتا پانی آ کر ذمہ داران سے مذاکرات کیے اور RHC تتا پانی کی اپ گریڈیشن کا اعلان کیا تھا۔ بعد ازاں وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے بھی اپنے دورہ تتا پانی کے موقع پر جلسہ عام میں اس کا اعلان کیا تھا، مگر حال ہی میں حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے دیے گئے ہیلتھ پیکج میں RHC تتا پانی کو شامل نہیں کیا گیا، جو انتہائی مایوس کن عمل ہے۔ شہریوں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق، وزیر صحت ڈاکٹر نثار انصر عبدالی اور دیگر سے پرزور مطالبہ کیا ہے کہ RHC تتا پانی کو اپ گریڈ کر کے اہلیان تتا پانی راج محل کا درینہ مطالبہ پورا کیا جائے۔ خبریں اور بھی ہیں، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ آپ کی خوشیوں کو کرے دوبالا کارنر سویٹس بیکرز اینڈ فاسٹ فوڈ۔ وادی سمانی میں گزشتہ 30 سالوں سے آپ کی خدمت میں پیش کارنر سویٹس اینڈ بیکرز سمانی چوکی۔ کارنر سویٹس اینڈ بیکرز پیش کرتے ہیں معیاری مٹھائیاں، بیکری کے وسیع رینج، سالگرہ اور عید کے لیے اسپیشل کیک، پیزا، برگر، آئس کریم، جوسز، فاسٹ فوڈ، سموسے، پکوڑے، دہی بھلے، فروٹ اور چنا چاٹ۔ کارنر سویٹس اینڈ بیکرز تونین روڈ چوکی بازار اور کارنر سویٹس اینڈ بیکرز سمانی شہر برانچ نلد سول کوٹ سمانی۔ پروپرائٹر صوفی محمد جمیل اینڈ سنز۔ فون نمبر 0341895965۔ وادی سمانی میں معیاری کھانوں کا واحد مرکز نیو شنواری ریسٹورنٹ اینڈ فاسٹ فوڈ پیش کرتے ہیں گرل چرغا، دیگی چرغا، ملائی بوٹی، گرل فش، فرائی فش، فنگر فش، مٹن کڑاہی، باربیکیو، فاسٹ فوڈ کے ساتھ دیسی کھانوں کی وسیع رینج، سالگرہ، منگنی اور دیگر تقریبات کے لیے حال کی سہولت، سیاحوں کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ۔ ہمارا معیار ہی ہماری پہچان۔ نیو شنواری ریسٹورنٹ اینڈ فاسٹ فوڈ، نزد کچہری کمپلیکس، سمانی، جموں کشمیر۔ پروپرائٹر چودھری جاوید اقبال اینڈ برادر۔ فون نمبر 034951020995۔ ویلکم بیک، شامل کریں گے مزید خبریں۔ پاکستان آرمی میں بھرتی کے لیے سیز فائر لائن سوانی میں پاک آرمی کی جانب سے کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں سینکڑوں نوجوانوں نے پاک فوج میں بھرتی کے لیے درخواستیں جمع کروائیں۔ پاک فوج میں بھرتی کے لیے نوجوانوں میں زبردست جوش و خروش دیکھا گیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں سمانی سے بدر السلام جعفری۔ پاکستان آرمی میں بھرتی کے لیے سپورٹس اسٹیڈیم سرسالہ سمانی میں پاک فوج کی طرف سے کیمپ لگایا گیا۔ کیمپ میں سینکڑوں کشمیری نوجوانوں نے اپنی درخواستیں جمع کروائی۔ کیمپ میں موقع پر ہی نوجوانوں کے ابتدائی ٹیسٹ لیے گئے۔ مقامی افراد نے جموں کشمیر ڈیجیٹل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج کے مشکور ہیں جنہوں نے فوج میں بھرتی کے لیے دہلیز پر سہولیات فراہم کی۔ پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آ کر ہمارے لوگ بچوں کو بے روزگار تھے ان کو نوکری دلائی ہے، ان کو جو ہے بھرتی کر رہے ہیں، تو بہت بہت مہربانی ان کی جو ہے نا۔ یہ گھر میں آ کر لوگوں کو جنم جانا پڑتا تھا، بمبر جانا پڑتا تھا، اس سے بجائے بہتری ہمارے گھر میں ان کو جو ہمیں یہ سہولت ملی ہے، تو ان کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ علاقے میں جو ہے نا آرمی کی ٹیم آئی ہوئی ہے بھرتی کے لیے، تو اس علاقے کی بہت سارے جو ہے نا لوگ پہلے سے آرمی میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں، اور ابھی ان کی جو دوسری نسل ہے وہ بھی اس میں جو ہے نا بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں مقامی یونٹ کا کہ جنہوں نے یہاں پر انتظام کیا اور یہاں پر بھرتی کے لیے یہ سہولت میسر کی ہے۔ مقامی شہریوں کا کہنا تھا کہ پاک آرمی میں بھرتی کے لیے سینکڑوں نوجوانوں کا کیمپ میں آنا پاک فوج سے دلی محبت کا ثبوت ہے۔ مطلب یہاں پر جو جیل میں ہم جاتے تھے تقریباً 3 سے 4 ہزار روپیہ ہمارا لگتا تھا، تو ہم اس کو بچاتے ہوئے انہوں نے یہاں پر جو ارینجمنٹ کیا ہے، ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں۔ پاکستان آرمی میں بھرتی کے لیے مقامی یونٹ کی طرف سے کیمپ میں بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ کشمیری نوجوان کسی سے پیچھے نہیں، فخر ہے کہ نوجوان پاک فوج کا حصہ بن رہے ہیں۔ بدر اسلام جعفری، جموں کشمیر ڈیجیٹل، سمانی، جموں کشمیر۔ شامل کریں گے مزید خبریں۔ سابق امیدوار آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی حلقہ سٹی کوٹلی رضوان احمد ملک نے عوامی مسائل کے حل کے لیے بھرپور تحریک کا آغاز کر دیا۔ سلطانیہ بازار سے ملحقہ مقام پر بھرپور احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔
कलमा चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। शहरियों ने एहतजाजी मुजाहरे में भरपूर शिरकत की। एहतजाज से खिताब करते हुए रिजवान अहमद मलिक ने कहा कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी रियासत के हर शहरी का हक है, उन्हें इस हक से महरूम रखकर शहरियों की तौहीन की जा रही है। अब ये मजीद नहीं चल सकता। उनका कहना था कि सबसे पहले वोट की अहमियत को उजागर करने के लिए स्कूल कॉलेजेस की सतह पर बाकायदा आगाही मुहिम के लिए इकदाम किए जाएं। तालीमी पॉलिसी को तब्दील करते हुए बेहतरीन तालीमी इकदाम किए जाएं। खसूसी बच्चों के लिए हंगामी और जदीद बुनियादों पर स्कूल, कॉलेज और ग्राउंड की तामीर, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, महाजरीन मकबूजा कश्मीर के मुतालबात तस्लीम करना, नौजवानों को रोजगार फराहम करने समेत दिगर तमाम अवामी बुनियादी मसाइल के हल के लिए फिलफौर इकदाम किए जाएं। उनका मजीद कहना था कि ये तहरीक का आगाज है जिसमें बतदरीज तेजी लाई जाएगी। नौशहरा से खबर शामिल करेंगे, जहां सुसर की खुशामद में DPO असर खान का इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, अदालती अहकामात के बावजूद मानकी में मालकान की अराजी पर यलगार। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आस्ताना मानकी शरीफ के साहबजादा पीर मोहम्मद आमीन ने कहा कि DPO नौशहरा ने अपने सुसर की 50 कनाल अराजी को कीमती बनाने के लिए अदालती हुक्म को भी पांव तले रौंद कर पुलिस की भारी नफरी के साथ हमारी अराजी पर दावा बोल दिया। उन्होंने कहा कि हमने DIG, मर्दान रीजन और दिगर आला हुकाम को जुबानी और तहरीरी दरख्वास्तें भी दी हैं, लेकिन कोई सुनवाई ना हो सकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, IGP खैबर पख्तूनख्वा, वुज़रा और दिगर आला हुकाम से मुतालबा करते हैं कि DPO नौशहरा के गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम का नोटिस लें और 3 दिनों में हमारी दिल आज़ारी के अजाला किया जाए और बसूरत दिगर पुरतशद्दुद एहतजाज करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी DPO नौशहरा पर आयद होगी। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी रियासती दहशतगर्दी की ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला बारामूला में 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को जिला में सोपुर के इलाके सगीपुरा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान एक जाली मुकाबले में शहीद किया। फौजियों ने ऑपरेशन के दौरान एक मकान को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। काबिज इंतजामिया ने बादशाह तबाहशुदा मकान सील कर दिया। दरेसना भारतीय फोर्सेस के एहलकारों ने श्रीनगर, बांडीपुरा, कपवाड़ा, इस्लामाबाद, कुश्तवाड़ और डोडा अजला के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी, जिससे इन इलाकों के रिहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान एडवोकेट अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर में अपने एक बयान में मकबूजा इलाके में बढ़ती हुई भारतीय रियासती दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत की और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम का नोटिस ले। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल